लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ताजदार अंबिया ख़ातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रात सोने से पहले अलिफ लाम मीम पढ़ने के मोजज़ात अपनी आंखों से देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद अखलाक हुसैन शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अलिफ लाम मीम का वजीफ़ा, ऐसा अमल जो घंटों में आपकी किस्मत बदल देगा। इस वीडियो में तरक्की के हुसूल के लिए, दीनी व दुनियावी मकासद में कामयाबी के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए वजीफ़ा पेश किया जा रहा है। अगर आप कर्ज़ में डूबे हुए हैं तो इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह करीम आपकी तमाम मुश्किलात को हल फरमाएंगे। और इसकी बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह करीम के जो अस्माए गिरामी हैं उनकी इतनी बरकत और इतनी वसाअत है कि इंसान की सोच से भी बाहर है। तो इंसान कभी किसी मुसीबत में फंस जाता है, कभी कर्ज़ के बोझ में डूब जाता है, दब जाता है, कभी उसे कोई ना कोई मुसीबत वो बला चिमट जाती है। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बाज़ मरतबा उसे कोई गम फ़िक्र लाहक हो जाता है, तो इन तमाम मुसीबतों तकलीफ़ों के लिए जो इस्माए गिरामी बताए जा रहे हैं उनका पढ़ना बहुत ही मुफीद है और उनके पढ़ने की बरकत से हर किस्म की मुश्किलात दूर होती है। कर्ज़, बीमारी, गम, फ़िक्र से छुटकारा नसीब होता है, लेकिन उनके पढ़ते वक्त तादाद पूरी हो, कम न हो और ज़्यादा भी न हो, और रात दिन में हर रोज़ किसी वक्त जब भी सहूलत हो पढ़ लिया करें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जो मामलात हैं वो जो हल नहीं होते, जिन्हें सालों गुज़र गए हैं, महीने गुज़र गए हैं, वो मामलात अल्लाह के फजल करम से घंटों में हल होना शुरू हो जाएंगे और आप ये अपनी आंखों से खुद देखेंगे। नहायत ही मुजरब अमल है। करना ये है कि अमल आपने खुद नहीं करना, क्योंकि ये अमल आप खुद नहीं कर सकते। ये आपके लिए कोई कर सकता है या आप किसी के लिए कर सकते हो। जो बंदा परेशानी से निजात हालत हासिल करना चाहता है या रिज़्क़ व दौलत हासिल करना चाहता है, वो अपनी बेगम, माँ, बहन, भाई से कहें वो आपके लिए ये अमल करे। और अगर आप ख़ुद भी किसी के लिए करना चाहती या चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि किसी को पैसों की ज़रूरत है, आपका भाई है, बेटा है, शोहर है या आपका बाप है और उसको कहीं पैसों की ज़रूरत है, तो उनके लिए आप ये अमल कर सकते हैं। जब कोई सो जाए तो सोते हुए उसके कान में पहली दफ़ा आपने 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर 7 मरतबा दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, और सिर्फ 7 मरतबा अलिफ लाम मीम, और आखिर में फिर 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर कान पे फूंक मारे। बस ये अमल आप करें। 3 रात आपने ये अमल करना है। गालिबन 4 से 5 मिनट इस वजीफ़े पर ख़र्च होंगे। बस ये अमल आप ख़ुद के लिए नहीं कर सकते। ये बात याद रखें, बार बार आपको ये बात बताई जा रही है कि ये अमल आप किसी के लिए कर सकते हैं, ख़ुद के लिए आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सोए होंगे तो आपने क्या पढ़ना है। जब आप ये वजीफ़ा करेंगे शैतान आपको रोकेगा, आपके रास्ते में रुकावट डालेगा, लेकिन आप अपने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और तवक्कल करते हुए आपने इस वजीफ़े को 3 दिन ज़रूर करना है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इस वजीफ़े की बरकतें मिलना शुरू हो जाएंगी। नोट: 3 मरतबा दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, पढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और बुलंद बारगाह में हदिया करके कमेंट में अल्लाह अकबर लिख दे, इजाज़त मिल जाएगी। बहुत ही मुजर्रब और तीर बहादुर वजीफ़ा है, लेकिन सिर्फ इसमें मसला ये है कि ये अमल सोते हुए करना है।
تو جب آپ سو جائیں تو آپ اپنے لیے یہ عمل تو نہیں کر سکتے. اس لیے یہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کسی سے یہ عمل کروائے، یا آپ کے سامنے آپ کا بھائی ہے، بیٹا ہے یا بہن ہے، کوئی بھی ہے اور وہ پریشان ہے اور وہ پیسوں کا رونا رو رہے ہیں، یا ان کو کوئی رزق کا مسئلہ ہے، کوئی برکت نہیں ہے رزق میں، یا وہ خود پریشان ہے اور پریشانی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اس کے پاس کوئی رستہ نہیں، تو آپ ان کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ خود پریشان ہیں تو آپ اپنے یعنی کسی محرم جیسے آپ کی ماں، بہن، بیٹی یا اپنی بیوی کو آپ ان کو کہیں کہ وہ آپ کے لیے یہ عمل کرے. جب آپ سوتے ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہے تو تب یہ عمل ہوگا. کرنا صرف یہ ہے جیسے پہلے بتایا، 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح آپ نے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس کے بعد 7 مرتبہ صرف یہ 3 لفظ الف لام میم یہ پڑھ کے اس کے بعد پھر آخر میں 7 مرتبہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو پہلے بتا دیا گیا ہے، یہ پڑھ کے آپ نے صرف اس بندے کے کان میں پھونک مار دے. اور اگر آپ کسی سے کروا رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ یہ عمل کر کے پھر وہ آپ کے کان میں پھونک مارے. یہ 3 راتیں یہ عمل کرنا ہے. اس کے بیچ شیطان وسوسے ڈالے گا، شیطان آپ کو روکے گا، لیکن آپ نے اللہ پہ توکل کر کے یہ عمل لازمی کرنا ہے. آپ ایک دفعہ اس عمل کو کریں، پوری زندگی آپ نے صرف ہمیں دعائی دینی ہے، آپ کے ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے گی. آپ کو رزق کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی برکت نہیں ہے، تو اللہ کے فضل سے آپ کے تمام مسائل اللہ پاک اس برکت کلام ان الفاظ یعنی الف لام میم کی برکت سے حل ہو جائیں گے. استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے ہم ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. رابطہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا واٹس اپ نمبر آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہے. آپ نے اس واٹس اپ کے ذریعے ہمیں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام میسج کریں، اور اس مقصد کے لیے استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازم مینشن کریں. انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ. امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے. جزاک اللہ.